Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum semua. Dalam video ni saya akan explain under chapter 3 which is applications of differentiation under topic graph of polynomial functions. Okay. Right. So dalam video ni saya akan explain daripada textbook yang kita guna dalam kelas. Buku ni So saya akan explain daripada buku ni under topik graph of polynomial functions. Okay, sebab saya tak sempat nak explain lebih detail dalam kelas. So saya akan go through dalam video ni. Okay. Untuk lebih faham video ni, you refer sini page 95 from textbook. Okay. So, kita akan discuss under topik chapter 3, applications of differentiation. Kita tengok yang bahagian ni, 3.2, the graph of polynomial functions. Right? Normally, under topik graph of polynomial function, ini soalan yang akan ditanya. Okay, first, biasanya dia akan tanya find the x-intercept and y-intercept and then critical or stationary or turning points. Okay, ni sama maksudnya tiga-tiga ni. Critical, stationary or turning points. And then biasanya dia akan tanya find the interval where fx is increasing and decreasing and find the extremum points. Extremum point ni bermaksud maximum or minimum point. And then find the interval where fx is concave up or concave down and then find the inflection point. And then last sekali, based on the above information here, we need to sketch the graph of polynomial function. Right? And biasanya untuk soalan ni, markahnya lebih kurang plus minus 15 marks. Okay? Sebab dia ada anak-anak ni. Right? Oh ya, sebelum anda tengok video ni untuk discuss soalan example daripada textbook ni, saya advise anda semua supaya tengok dulu video yang ni yang saya share dalam Telegram. Okay, awak klik dekat link video-video ni, okay. The graph of polynomial function, sebab yang ni saya detail, okay, dalam YouTube yang ni saya explain detail step by step untuk solve soalan graph of polynomial function. Tapi untuk video yang yang daripada saya explain daripada buku teks ni, yang ni kiranya macam saya just explain dia punya surface saja. Yeah. So, yang untuk detail awak kena tengok dulu video yang saya share dalam Telegram. Dah faham video yang ni, barulah awak tengok video yang saya akan explain daripada dalam buku textbook. Right? For your info, video yang saya share dalam Telegram video yang ni, under topik graph of polynomial function ni, example yang ni, dia tak sama dengan soalan example yang dalam textbook kita yang kita guna dalam kelas Tujuannya kenapa? Supaya you will have varieties of example. So sebab itulah awak tengok dulu video yang ni, awak fahamkan dulu dia punya solution step by step. Dah faham video yang ni, dan barulah awak tengok video yang saya explain daripada textbook. Kenapa saya buat video yang explain daripada textbook ni? Sebab dalam kelas kita tak sempat nak discuss banyak example. Okay? Kita jumpa 2 jam kelas untuk soalan macam topik ini kan. So sempat dalam 1 atau 2 example saja. Sebab tu saya kena top up dengan video untuk kita boleh discuss more examples. Right? Right. You turn to page 102 and page 103. Okay, so dalam ni kita ada the graph of polynomial function using first derivative test. So ini kebiasaannya soalan yang
ditanya, as I said before, under topic graph of polynomial function. Okay, biasanya akan tanya x-intercept and y-intercept, and then critical or stationary or turning points, and then dia akan tanya interval where fx is increasing or decreasing, and then find the extremum points. And then biasanya akan tanya concavity, which is concave up or concave down, and then hence find the inflection points. Okay, last sekali, based on this information here, we need to sketch the graph of polynomial function. Okay, and then bila kita lukis graph tu, here are some possible shape, okay, for the graph of polynomial function, right? Okay, so kalau graph tu dia ada maximum point, ada minimum point, ada inflection point, so grafnya lebih kurang begini. Okay, let's say lah graph tu dia ada maximum and inflection only. Okay, there is no minimum point, so grafnya lebih kurang begini. Okay, and then let's say graph tu dia ada minimum point, dia ada inflection point, tapi dia tak ada maximum point. So, grafnya lebih kurang begini. Okay, and then katakan graf polynomial tu, dia hanya ada inflection point sahaja. So, grafnya lebih kurang begini. Okay. Alright, and then last sekali, katakan graf tu hanya ada maximum point sahaja. So, grafnya lebih kurang begini. Kalau ada minimum point sahaja, so, grafnya lebih kurang begini. Okay. Ini dia some example, okay, for the graph of polynomial functions. Right? Mungkin ada lagi bentuk yang lain, kita akan discuss later. Right? Right now, you turn to page 104 and page 105. Okay, kita tengok example 1. From previous semester paper under code MAT 183, which is calculus 1. Okay, soalan yang ni 15 marks. Okay, consider the function fx equals to x squared times x plus 3. Okay, so ini adalah polynomial function. Kalau kita expand ni, kita akan dapat equation ni dia ada x cube. Okay, so means ini adalah cubic function. Okay, so tujuan dia tanya semua-semua ni ialah tujuannya supaya kita boleh lukis graph. Okay? So first question dia tanya find the x-intercept and y-intercept. So macam mana kita nak cari x-intercept and y-intercept ni? So kita refer semula under page 102 tadi. Yang ni dia punya notes ya. Step untuk kita boleh solve soalan yang under topik graph of polynomial function. Right? Okay. So to find x and y intercept, we need to set y equals to 0. Okay. To find y intercept, we need to set x equals to 0. So dekat sini lah. Okay. So x intercept, okay, means y equals to 0. Y intercept means x equals to 0. Right? So, bila kita set y equals to 0, kita masukkan dalam fx yang ni. Okay. So, kita akan dapat x squared times x plus 3 equals to 0. So, means that x squared equals to 0 or x plus 3 equals to 0. So, x squared equals to 0 means x equals to square root of 0. So, x equals to 0. So, yang ni kita akan dapat x equals to negative 3. Lepas tu kita tulislah x-intercept ni dalam bentuk koordinat. So, yang kita tulis koordinat x dulu. Okay, 0. And then 0. 0 ni sebab koordinat y. Okay. And negative 3, 0. Negative 3 ni adalah koordinat x. 0 ni adalah koordinat y. Right? And then y-intercept kita tadi y dapat 0. X kita pun 0. Okay, so 0, 0 ni adalah origin. Okay, origin ni can be x-intercept and can be y-intercept. Okay, so ini adalah jawapan untuk question number Roman 1.
Okay, untuk function fx equals to x squared times x plus 3. Right? Alright, next question number Roman 2. Find the interval where the function is increasing or decreasing, hence determine the extremum points if any. Okay, so macam mana cara kita nak solve soalan ini? Kita refer semula page 102 tadi. Okay, kalau tengok soalan ni, dia tak tanya pun critical point. Okay? Tapi kalau tengok notes yang ni, lepas x-intercept and y-intercept, kita cari critical or stationary or turning points. Okay? So, walaupun tak tanya critical points, you better cari dululah guna step critical point dengan increasing decreasing. Okay? Soalan ni dia terus tanya increasing decreasing. Tapi kita cari dulu critical point. Sebab critical point ni berguna untuk cari maximum point. Right? So, untuk soalan yang ni, jalan kerja dia ialah seperti critical point and then bersambung dengan increasing decreasing. Okay? Okay. So, kalau ikut kat sini, mula-mula kita kena cari f prime x. Okay? Okay. So, question number Roman 2, increasing, decreasing and maximum or minimum point. Maximum or minimum point ni maksudnya adalah extremum point lah. So, kalau soalan tanya extremum point, so you need to state whether the function is maximum or minimum. Okay? Kena nyatakanlah titik tu maksimum ke ataupun minimum. Right? Okay. So, kalau kita follow step yang ni, start daripada step yang critical point ni. So, first we need to find f prime x. Okay. So, f prime x ni kita ambil dulu daripada fx. Okay. Fx equals to x squared times x plus 3. Okay. Kita expand dulu. Kalau awak tak nak expand pun boleh. Tapi awak kena differentiate guna product rule sebab ini adalah multiplication function. Okay. Tapi kalau malas nak pakai product rule, awak boleh expand sebab ini mudah saja untuk expand. So, expand dapatlah x cube plus 3x squared. So, ini kita punya fx. So, kita differentiate daripada sini. So, kita dapat f prime x. So, differentiate x cube. So, we got 3x squared plus differentiate 3x squared dapat 6x. Okay. Okay, dah dapat f prime x ni daripada step yang ni. When f prime x equals to 0, find the values of x. Okay. So, kita set lah f prime x equals to 0 dan kita cari nilai x. So, macam ni kita punya f prime x kita adalah 3x squared plus 6x equals to 0. So, kita solve equation yang ni, kita dapat two values of x. Kita dapat x equals to 0 and x equals to negative 2. Alright. Dah dapat nilai x ni, kita buat apa? Kita substitute into y. Y ni maksudnya substitute into fx lah. To find the value of y, substitute the values of x obtained above, okay, yang ni, into y or into fx. Then write into the form of coordinate. So, yang ni kita akan dapat critical or stationary or turning points. Okay. So, dah dapat nilai x, kita masukkan dalam y ataupun dalam fx tadi. Dapatlah koordinat y. So, kita pasangkan bentuk koordinat dan koordinat itu merupakan critical point or stationary point or turning point. Okay. Sama saja maksud dia. Okay, so coordinate of critical point kita adalah x kita 0, y kita 0 and x kita negative 2, y kita 4. Okay, okay, lepas dah dapat critical point ni, okay, barulah kita boleh cari increasing decreasing. Okay, so macam nak cari increasing and decreasing? Okay, soalan ni tanya increasing and decreasing. So, mula-mula kita kena use table of sign for f single prime x. Okay, table of sign for f single prime x. Okay, table of sign ni maksudnya jadual tanda. Okay, tandanya either positif or negatif.
So, macam mana cara kita nak buat table of sign ni? Kita ambil nilai X yang kita dapat daripada f prime X equals to 0 tadi. We have two values of X, 0 and -2. So, mana lagi besar? Kat sini 0 lagi besar kan? So, yang ni 0, garisan yang ni untuk X0. Okay, garisan yang ni untuk X equals to -2. Okay. So, belah kanan 0 maksudnya 0 to positive infinity. Okay, cara kita tulis in interval form 0, positive infinity in open bracket. Okay, in round bracket. Okay. Sebabnya interval yang ni tak termasuk 0. Yang betul-betul 0 adalah pada garisan tengah ni. Okay. Okay, and then yang ni tadi, garisan yang ni adalah X equals to -2. So, kawasan yang ni adalah -2 to 0. Cara kita tulis in interval form adalah round bracket -2, 0. Okay, ni bukan koordinat ya, tetapi adalah interval notation. Okay, untuk between -2 and 0, and then yang ni X greater than 0. Okay. Okay, and then belah kiri -2 maksudnya from negative infinity to negative infinity. Okay, ataupun kiri -2 ni bermaksudnya X less than -2 ataupun in interval form negative infinity, -2 in round bracket. Okay. Okay, lepas tu kita kena cari test value. Okay, apakah nilai yang dalam range negative infinity to -2. So, kita boleh pilih any value. Okay, katakan kita pilih nilai yang senang-senang lah, katakan -10. So, -10 ni kita masuk ke dalam f prime X. Okay, -10 ni adalah nilai untuk X. Kita masukkan ke dalam nilai X untuk f prime X tadi. Kenapa f prime? Sebab untuk increasing decreasing kita memang kena masukkan dalam f prime X. Okay. Awak boleh ambil any value, tak semestinya -10. Boleh -3, -4, -5. Janji dia mesti less than -2. Okay. Okay, so bila kita masukkan -10 dalam variable X, f prime X tadi, so dapatlah suatu nilai dan nilainya adalah positif. Kita hanya nak ambil tanda saja sebab namanya table of sign. Okay, nak ambil tanda saja, tanda positif. Okay. And then kalau dalam range -2 to 0 ni, katakan awak ambil -1. Okay. So -1 termasuk dalam -2 to 0. So masukkan dalam variable X ni, awak akan dapat satu nilai dan jawapannya tandanya adalah negatif. Okay, tandakan negatif. And then untuk 0 to infinity, ambil je sebarang nilai yang mudah-mudah, katakan ambil 1, masukkan dalam variable X untuk f prime X ni, awak akan dapat satu nilai dan nilainya adalah positif. Okay. Okay, sekarang kita punya untuk kolom yang mula-mula ni, f prime X kita adalah positif. Okay. So, kalau f prime adalah positif, positif tu means greater than 0. So, kita akan dapat increasing. So, kita buat garisan uphill macam ni. Kita tulis increasing. Okay. Kalau f prime X adalah negatif, negatif tu bermaksud less than 0. So, kita dapat decreasing. So, kita tandakan macam ni, decreasing. Okay. So, kita tulislah decreasing kat sini. And then f prime X kita positif ataupun greater than 0 bermaksud dapat increasing, dapat balik uphill. Okay, uphill, downhill, uphill. Okay, increasing, decreasing, increasing semula. Okay, so bila f prime X ni bermaksud untuk slope lah. Okay, or gradient. Okay, dah sampai dekat sini, step yang ni. Soalan tadi tanya increasing, decreasing. Okay, increasing, decreasing ni kita tulislah interval apa untuk increasing. Okay, kita refer daripada sini ya. Kita refer daripada sini. Tadi mula-mula kita cari f prime X.
Lepas tu kita set when f prime x equals to 0, find the values of x. Lepas tu kita buat table of sign. Tu sekarang kita nak tulis increasing, decreasing. Kita refer daripada sini. Okey. Increasing adalah interval negative infinity, comma negative 2 in round bracket, and interval 0 positive infinity. Okay. While decreasing in interval negative 2, 0. Okay. Ini bukan koordinat ya, ini adalah interval. Okay, lepas tu kita nak cari extremum point. Extremum point ni you need to state whether the point is maximum or minimum. Kena nyatakan dia maximum ke minimum. Okey, oleh sebab yang ni pada ketika garis yang tegak ni maksudnya x equals to 2. X equals to negative 2. Okey, pada ketika x equals to negative 2, kita dapat slope ni mula-mula increasing, lepas tu decreasing. So dia bertemu di atas. So kalau di atas bermaksud maximum. Maximum ni koordinat x kita adalah negative 2 dan tadi kita cari critical point kan. So negative 2 bermaksud y kita adalah 4. Okay. And then minimum point ni, okay, yang ni bertemu di puncak bawah. So, berlaku bila apa? Bila x kita adalah 0. Okay, bila x kita 0. So, untuk koordinat y-nya, bila x 0, y tadi adalah 0. Okay, and for your info, maximum minimum point ni adalah di kalangan critical points. Cuma bezanya, critical point ni kita belum tahu whether the point is maximum or minimum. Sebab kita belum buat table of sign. Selepas kita buat table of sign, barulah kita tahu which point from this critical point is maximum or minimum. Okay, sebab itulah walaupun dia tak tanya pun dalam soalan ni, tak tanya pun maximum and minimum points, you better cari dulu guna step yang ni. Okay, sebab critical point ni berguna untuk kita dapatkan maximum and minimum points. Okay. Okay, so ini adalah complete answer untuk soalan number Roman 2. Okay, ini dia punya step dia. Right? Alright, next kita sambung dengan question number Roman 3. Find the interval where the function is concave up or concave down. Hence, determine the inflection points if any. Okay, soalan yang ni. So, to find whether the function is concave up or down, ni page 104. Okay, kita refer balik page 102. Okay, bahagian yang ni. Okay. The interval where fx is concave up or concave down and the inflection points using second derivative test. Okay, so oleh sebab using second derivative test, so means we need to find f double prime. Okay, kalau tengok dekat sini, mula-mula use table of sign for f double prime x. Kalau tadi kita nak cari increasing, decreasing, we use table of sign for f single prime. So now to find the concavity, we need to use table of sign for f double prime x. Okay, so ini adalah table of sign for f double prime x. Tapi kita belum cari lagi f double prime x kan? So first we need to find f double prime x. Okay, so kalau daripada sini, to find f double prime x ni maksudnya adalah second derivative. So to find the second derivative, we need to differentiate from the first derivative. Means kita kena refer semula f single prime yang kita dapat masa kita solve question number Roman 2 tadi. So tadi we have f single prime equals to 3x squared plus 6x. So daripada sini kita differentiate, so we got f double prime x. Okay, differentiate 3x squared, we got 6x. And differentiate 6x, we got 6. So dapatlah kita punya f double prime equals to 6x plus 6.
Right? Okay, so sebelum nak boleh buat table of sign for f double prime x ni, lepas kita cari f double prime, so after that we need to set when f double prime x equals to 0, then we find the value of x. Okay, so kalau awak tengok step dia ni lebih kurang macam increasing decreasing tadi, tapi increasing and decreasing tadi dia based on f single prime x. Okay, but for concavity we based on f double prime x. Okay, memula kena cari f double prime x, lepas tu kita set when f double prime x equals to 0, then we find the value of x. Okay, tadi f double prime x kita equals to 6x plus 6. Then we equate to 0, then we solve for x. Okay, so dapatlah x equals to -1. Okay, lepas tu awak cari point dulu. Okay, point means kena masukkan dalam y. Masukkan variable x dalam y ataupun dalam fx. Okay. Kalau f double prime means d2y over dx2. Kalau f single prime means dy over dx. Kalau fx means y. Okay. So lepas dah dapat koordinat x, kalau kita nak tahu koordinat y, masukkan dalam fx. So dapatlah y equals to 2. Okay. So sebenarnya koordinat -1 and 2 ni sebenarnya adalah kita punya inflection point nanti. Alright. Okay, so lepas kita dapat nilai x, when we set f double prime equals to 0, so we use table of sign for f double prime x based on the value of x. Okay, here. Okay, so x kita dapat equals to -1. So garisan tegak yang ni, x equals to -1. So belah kanan -1 means x greater than -1. Okay, x greater than -1, when we write into the form of interval notation, dia akan jadi round bracket -1, positive infinity. Okay, and then close bracket also with round bracket. And then belah kiri tadi x equals to -1 ni bermaksud x less than -1, ataupun in interval notation, round bracket minus infinity, -1. And then close bracket pun sama using round bracket. Okay. Lepas tu kita buat test value. Ambil je any values yang dalam range yang ni. Nak ambil kalau x less than -1, ambil -2 boleh, -3 boleh. Okay, let's say we take -10. Okay. Okay, and then untuk test value for x greater than -1, awak boleh ambil 0, 1, 2, any value, tapi saya ambil nilai yang paling senang 0. Okay, and then substitute this value into f double prime x. Kenapa double prime? Sebab yang ini adalah table of sign for f double prime x. So kita masukkan nilai x dekat sini, -10 dekat sini. So dapatlah jawapan negative something, tapi kita just nak tanda saja. Okay, sebab ni adalah table of sign, jadual tanda. So tandanya adalah negatif. Okay. Okay, and then for x greater than -1 tadi, let's say we use x equals to 0. So substitute into f double prime, yeah, dalam variable x ini. So we got apa-apa nilai lah, okay? Tapi nilainya itu adalah positif. Okay? You tekan kalkulator, dapatlah jawapan. Kalau kat sini 0, 6 times 0, 0 plus 6. So means positive 6. Positive 6 tu tandanya adalah positif. Right? Okay, and then untuk concavity, kalau awak refer balik dekat sini, okay? Use table of sign for f double prime x. If f double prime x greater than 0 means positive value, so we got concave up. Okay, sekarang f double prime kat sini adalah yang ni, kolom yang ni adalah negatif. Okay. If f double prime x less than 0 means negative value, so we got concave down. Okay, so yang ni untuk f double prime, tanda bahagian yang ni adalah negatif. So kalau negatif, kita akan dapat concave down.
Okay, so concave down bentuk dia macam ni. Kalau nak ingat mudah saja. Dapat berita negatif, so you akan down. Okay, so graf dia macam set. Okay. Okay, and then kalau F double prime X positif, okay, kalau dia positif dapat concave up, smile graph. Nak ingat mudah saja, dapat berita positif, so you akan happy lah, akan upkan you punya motivation, so smile. Okay. Okay, so ini sampai sini settle untuk table of sign for F double prime X. Okay, sampai bahagian yang ni. Alright. Tapi kita nak menjawab soalan ni. Soalan ni tanya, find the interval where the function is concave up or down. Okay, soalan ni tanya interval. Okay, so kita jawablah kat bawah ni. Concave up. Okay, yang ni concave up tadi. Intervalnya yang di atas ni. Okay, interval negative 1 to positive infinity. And then concave down, interval. Ni bahagian concave down, interval negative infinity to negative 1. Okay, so kita kena tulis yang ni. Okay. Okay, lepas tu soalan juga tanya, hence determine the inflection points if any. Okay, so kita tulislah inflection point kita adalah yang mana satu? Yang kita dah equate f double prime equals to 0 dan we find the value of x tadi. Lepas tu kita masukkan dalam koordinat y, maksudnya masuk dalam fx. Kenapa masuk dalam fx or y? Sebab kalau koordinat, lepas nilai x tu kita kena pasangkan dengan koordinat y. So tadi kita dapat x negative 1 to 2. So inflection point kita adalah negative 1 to 2. Kenapa kita panggil ni inflection point? Sebab, okay, kalau awak refer dekat sini. If the concavity change at x equals to c. Okay, katakan yang ni lah, x equal to c. In this case, x equals to negative 1. Okay, the concavity change from down to up. Okay, if the concavity change at x equals to c, either from up to down or from down to up, then it has an inflection point at x equals to c. So maksudnya di sini kalau ada perubahan concavity, let's say lah from down to up ataupun berubah daripada up to down pada ketika dalam kes ni pada ketika x equals to negative 1, so akan ada inflection point pada ketika x equals to negative 1. Oleh sebab point, so lepas x tu kena ada y lah. So y tu masukkan nilai x tadi ke dalam y ataupun ke dalam fx. Okay? So dapatlah inflection point kita adalah negative 1, 2. Okay? Yang ini adalah bentuk, yang ini adalah koordinat. Tapi kalau yang ni bukan koordinat tapi interval. Interval tu maksudnya from where to where. Okay? Ataupun between apa-apalah. Okay? So untuk question number Roman 3 sampai sini solusinya sekitar yang ni lah. Okay. Okay. Alright, next kita tengok pula question yang ni. Using the above information, sketch the graph of fx. Okay. So maklumat yang di atas ni, okay, number 1, number 2 and number 3 ni ialah supaya kita boleh sketch the graph of fx yang ni. Okay, graph untuk polinomial. Okey, kalau graf untuk linear function, untuk lukis graf, kita just perlu tahu y-intercept and gradient. Kalau nak lukis graf kuadratik, yang kita perlu tahu adalah either graf tu smile or set graph, and then perlu tahu x-intercept and y-intercept. Kalau nak lukis graf x cube, x to the power of 4, macam case fx yang ni, so caranya kita kena cari start daripada x-intercept, y-intercept, increasing, decreasing, and then maximum, minimum point, and then concave up or down, and inflection point. Dan barulah kita boleh lukis graph of x cube, okay, ke atas. Alright. So, untuk case yang ini, okay, kita, yang ni page 104, kita refer semula page 102. Okay, to sketch the graph of fx, kita refer yang ni. Okay. We use all the important points based on
the above information, maximum minimum point and inflection point. Plus kita juga kena tahu info daripada x-intercept and y-intercept. Okay, so kita combinekan x-intercept, y-intercept, and then maximum minimum point and inflection point. Okay, so kita tengok balik tadi, page 104, kita punya x-intercept kita, x kita equals to 0, negative 3. So kita lukis, kita tandalah negative 3, dia lalu paksi x dekat negative 3 and 0. Untuk lukis graf yang ni secara detail saya dah tunjuk dalam video sebelum ni. Okay, so awak kena tengok video yang itu dulu baru boleh tengok video ni. Sebab video ni saya assume you dah tengok video yang lukis graf ni step by step. Alright? Okay, so kita punya x-intercept kita 0 and negative 3. Lepas tu kita punya maximum and minimum point. Okay, maximum point kita adalah negative 2, 4. Yang ni. So tandakanlah ni maximum. Okay. And then minimum point kita adalah 0, 0. Yang ni origin. So tandakanlah yang ni. And then kita punya inflection point adalah negative 1, 2. Inflection point ni dia apa tu? Dia berubah curve daripada, kalau kes yang ni daripada down to up. Okay. So kita sambungkan, kita ada maximum, kita ada inflection, kita ada minimum. So kita sambungkan dan mesti lalu x-intercept and y-intercept tadi. So dapatlah yang ni graf ya. Graph of fx equals to x squared times x plus 3. Dan yang ni arrow ni bermaksud graf ni dia bersambung apa? Dia panjang lah sampai seterusnya. Yang ni ke bawah sampai seterusnya. Okay, inilah complete answer untuk soalan yang ni ya, untuk 15 marks. Right? Boleh faham? Okay, this is the complete answer. Right? Thank you.